وتسير كل أمرنا وسير وحصول المراد والمقصود لحضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. آمين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم افتح لنا فإنك خير الفاتحين. وانصرنا فإنك خير الناصرين. اغفر لنا فإنك خير الغافرين. وارحمنا فإنك خير الراحمين. وارزقنا فإنك خير الرازقين. وحفظنا فإنك خير الحافظين. وقنا اكفنا شر الظالمين وشر العدوين وشر المعاندين وشر الحاسدين وشر الكافرين وشر المنافقين وشر الفاسقين وشر شياطين الجنس برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا دعوناك كما نادانا استجب لنا كما وعدتنا انك لا تخلف الميعاد. وصلى الله على سيدنا محمد رسول الله. فضلي سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين. مرحبا فاضل كله ابن عيسى يوم يوجد جوري حفاظي زلزال يوم ما مغاري حفاظي شنو هذا الزجو مرحبا جزاك الله. أقصد نقدر نقا إمانا نشتي حكيم يا رسومي مكارا القرآن جوكا يا زنغو لا هي لا هو اليوران رانغو سكواليو هذا حسنيه إن شاء الله. بارك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلحقكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم. الفاتحة. إن الجنة والناس أبصيهم قدومك قاضي القضة ومرغو يعني ترمشي وهمجي دومني. صدق الله. watukufu mahala wetu
Mapambano yambali nambali dola ya Rwanda esja tazanyo zoku mnazililo maremezi mtamani watukufu wazali mlobani wananyatu wa huru mabea yatu wanseni mabweni watukufu mlobani nyonsi. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nasobeza tilagua huku kulekeana na zinhungu na lazimisha mwanzo wa mlobani wapande wasiha etumkinisha natekeleza nso wakili na igulukaza mazima elobao wase tekniki wangu wala mwezifazi nzifanyao gamundo nae bahuni mabadiliko mengi de jiri halo tepila kadiaga juhudi zae sikuko ya mangao babo mtomo wakili hadzina la na igulkadi notablashmo washidomoni aronge makalman lezo na wakalma moja kabla huma bon nedi colonel zaruki uno akasi baba ibangeli silia mwezi mwazinge tule baraka sio mjamu kwa harmo mjwa domoni Simba ni ma fikra mwanasu hiyo moja roho harmo zibaki za mtambo momo pia momo hadi wanafanywa harmo zibaki sio kwa mavamani wakawa wana washinjinga wote tushinda wa ile clientele ya jivali kampare maklia mengi mpare wangu kolonela to develope ili kuwa biktiswa witawa na lomba wastahaki wafanya misomo ya shibangi bete kama utatu ngisura tumoge mwana wangu mwana wangu tutajali kasi na maarifa leo kwenda turutie mambo yetu tokesa ya kizanyuma ya vizazi maana narongo ya moyo wambi nafsi sina mwana wangu ndo nafanya somo ya finance comptabilité elekana nozo banque zini sima lazima kwa monsieur Yenule utoka tuleni Zakaria utoka wami msoka mengomo handa tulele hukusirani monsieur le directeur mtu aliyemwangalie zihazi ndo maana ule misomo ya haifanya natumia ni watukufu msinjelezo mwanao ake mungono mahanda atorowa na mwenye kuzia wao neni mbe na mkazi wangu na tabla shlemoni kule na zaruki afanye bienvenue ya hai alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yalo sida kanda mbele kureli wala kaka nabia kwa kutachujwa na harama na kabila hai. Akandangu kasoka maunga ya handa smaisa ni ilaha ni furaha lo wasolu moni mboma kubali leo mjengwe atasiri hapo kwa wani washughuli mlubani wasweza mishiti wajomba kutoweni sana mbali ambapo banki wanaanza kuambiana makala kwa wanaelewa kwa yao na wasisudia ndio ndio hospitali ndio alhamdulillah sio wasili kwa kwamba tumejana programu ya affaire ndio sana alhamdulillah leo shukrani waswa dumoni mbavula dumoni simu shuriani ndio mwahamu mujwa kwa Mungu mbai banki ya buliwa ijesaidie juhudi za wana wa shuleni wanazofanya za usawanisi mbele nziatu wanasembeli siwashanzuano wanasembeli babu la dumono hususan wanasembeli Mungu wa dumono alimu walo nazo na entreprise za walo nazo Mungu mlongo mjongo bulio sisi mshia mahaba ya mashamja wa takabisho ya lawa wastana kamunda
Alors, oui, vraiment, tout le monde y a banque. Ma femme a une banque. Donc, il faut faire la publicité à banque. Marketing à banque. Donc, il y a un peu on se dit, on va faire marketing à banque. C'est là où quand on a des animations, nous avons des cas saison, on va voir, c'est tout. On voit en 15, c'est le jeu, c'est ici. Ils ont des Espagnols. Ça vaut tout ça, on a qu'à monde. Si bien mon bois de mon hymne, je fais confiance, il parle, il maintenant il parle, il a fait un esprosaio, parce que quand on a déjà eu des joueurs, ça y est en journée, il fait un job de dingue, il mouille en journée longue mengi, il y a jeté un rosso de vanne, si bien j'aime moi on est, bingezi, projet zanyu, na fikra zanyu j'aime moi bezo, ce que faïda ya tout aussi. Soka faida ya nchi, soka faida zako zungu wa rumoni inshallah billahi karim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallah. Ndio marhaba na mtango wa hili fikira yao na ulifadhi wa bibi na hulenga le programu la fadhi ya lilongoya wa maneno ya hamba kaya na finu ndio sio maana wa rumoni tumba wengi yao remano wao roho watu kwa ndio na huko tumpavenza insha Allah. Marhaba mji anaula tawakkal ngarjo ishilia administrateur provisoire lona yemu aheli da lona yo wakati huu ili yamtenesheni umrengo marilenga kubaliana ili lifanye kazi bazima ni mahitaji yanzo riendese ile bavu la domoni msoni nchi ya Nzuani usoni, nchi ya Komoro usoni, hasa pia inshallah. Honorable assistance, salam alaikum. Je vous souhaite tous la bienvenue à l'inauguration officielle de l'Agence de la Banque de développement des Comores dans la commune de Domoni. C'est un réel plaisir que j'éprouve en ce moment, que je me trouve ici à Domoni pour partager la joie de la Banque de développement des Comores avec vous pour l'inauguration de cette agence. Mais comme tout seigneur, tout honneur, mes remerciements premiers vont au ministre des Finances, du Budget et du secteur bancaire, son Excellence M. Seydali Seydchehan, qui nous a donné son accord pour rendre ce projet d'implantation d'une agence de la BDC à Domoni une réalité en 2025. Au ministre de l'Intérieur, représenté par le préfet de la région de Domoni, je dis merci pour avoir bien voulu accorder une dérogation spéciale pour la tenue de cette activité dans cette période sanitaire très difficile. Au gouverneur de la Banque centrale des Comores, j'adresse également mes plus profonds remerciements pour son accompagnement multiforme en tant que régulateur et garant du développement du système bancaire. Que ses collaborateurs en soient remerciés. Tout particulièrement, je souhaite la bienvenue à son Excellence M. Chamsidine Anis, gouverneur de la Banque de l'île d'Anjouan, qui y a marqué son intérêt pour la tenue de cette activité. Je souhaite aussi très chaleureusement la bienvenue à M. Nassif Hamid Abdallah, qui nous accueille dans sa commune. Son soutien au déploiement de l'agence de la BDC de Domoni a grandement facilité nos efforts pour atteindre les objectifs de notre stratégie de développement. Distingués invités, chers mesdames et messieurs, je n'ai pas assez les mots forts pour vous remercier tous pour votre soutien indéfectible à la BDC. Ce soutien nous permet d'avancer tous les jours et de croire à un meilleur lendemain pour votre banque. Votre présence ici renforce notre détermination à œuvrer encore plus que nous l'avons fait aujourd'hui pour positionner de manière plus stratégique et plus efficace votre banque afin qu'elle soit apte à relever les grands défis du développement des Comores en général et la commune de Domoni en particulier, et ce, pour le bien de nous tous.
Mesdames, Messieurs, pour cause de la pandémie Covid, nous avons redimensionné la grandeur que nous avons voulu donner à cette cérémonie. Mais nos ambitions restent les mêmes dans cette commune, à savoir participer au financement à l'émergence d'une économie prospère dans cette région du sud-est d'Anjouan, connue pour son dynamisme. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons réagi promptement et avec détermination pour ouvrir cette agence qui aura à fournir l'appui nécessaire aux besoins de vos activités économiques. En effet, nous allons mettre en place dans cette commune tous les mécanismes permettant l'accès à tous les produits bancaires et services financiers que nous nous proposons au public. C'est désormais possible. Les habitants de toute la région du sud-est d'Anjouan n'auront plus à se rendre à Mitsamidi pour accéder à nos produits et services. Chers invités, la BDC a fait le choix à la fois de la proximité et de l'inclusion financière, son credo, en même temps son cheval de bataille pour réussir le virage stratégique qu'elle a opté en 2019. C'est un ancrage qui s'inscrit dans notre vision du financement des activités que nous accompagnons. En effet, nous avons constaté que le faible niveau d'inclusion financière est l'une des causes qui constituent la barrière au développement socio-économique dans notre pays. Paradoxalement, nous sommes parmi les pays en développement dont le taux de pénétration de téléphones mobiles est le plus élevé. On estime en effet que plus de 65% de la population mondiale dispose de téléphones mobiles. Ainsi, à travers cet instrument, nous allons nous en servir pour atteindre ceux qui ne sont pas encore bancalisés en adoptant des solutions innovantes pour assurer le plus large possible, accès possible à l'épargne, au crédit, à d'autres produits et services financiers dans le but de favoriser une société financièrement et économiquement plus inclusive. Ce qui va faire du numérique le moyen le plus rapide et le plus efficace pour booster l'inclusion financière dans notre pays. En plus donc de ces prestations bancaires traditionnelles, la BDC va aussi proposer à la clientèle de cette démarche de communes des services financiers de proximité en améliorant l'accès grâce au développement des réseaux d'argent au lot, de la monnaie électronique et de la finance digitale. Je profite de cette occasion pour informer les étudiants de l'Université de commerce de l'Esparan qu'un partenariat a été conclu avec l'université et qui permet à partir de cette rentrée de verser, d'utiliser Olo pour les frais d'inscription et de pré-inscription. Comme vous le constatez, et de toute évidence, l'inclusion financière que la BDC est en train de promouvoir vise à donner accès à tout pour devenir acteur à part entière du système financier du commune. Je pense et je crois fort que c'est la clé de vous pour réussir notre développement. Vive la commune de Domoni, vive la BDC, vive le pouvoir énergie. Watukufu, assalamu alaikum. Dangali gari shughuli yao akaya itayarisha shughuli hino hawana viundu ze autorisation za lazima bilifa rijali hundu Zabira katula za ngwandabi chana vima shughuli yao kaya bese zidoka zibiri na mlani ndojina Ezabili vaninu de banque de développement et banque de développement antihale yo de banque ya Kavan Komol ya Kamsangani hale big sham pakada bahim ke jaji bura ya mwezi babafu abongere ke hatwa yokaya nali bura ye banki hatu amwe mabavu ke karibu ni maraya awandi sadomuni akaba hango samuntu mzwani oburaia garabisa domoni halafu kama bavyasa ya rasala ya tiarwe bana majatu garijodelea heze chila zatu kamjodelea ili ya banque de développement ike karibu le maraya banque de développement amane ni kwao ngeto wao zile nafasi za hela raia
ili ajikomboe. Sisi Banque de Développement ndio tayari ya hena mrujo utajia yaumbisiwa haruma ye maisha yahe yaumbisiwa sha haruma ye katiba haruma sharia sha hizi banki zararuna kandani rukaya vanuye haruma ye mifano loniyo vanu ye banki ngazitabi hao abogar kandani rukaya vanu sisi maraia sisi ndio lazima tupeleke development Komoro ye shombo lazima wamie les abonge riwani ukaya banki development kwa madina zaba ya urega hina raia tukautajia ya jikombowe wa hadisi waone namna ze sharti ya kuwaza sharti za lazimu ili yashinda jikombowe shaye suala muhimu kana katani rejize bamu lokana reshele ukaya kamru haumbisiwa kana yaumbisiwa ya jikombowe na jokaya bala haumbisiwa ukaga kumananya mumbisa ukala mapesa mananya jai hanzi lilegao limumbisi donc ya elewa ukaya ya bonge lazimu yende hata ya jibarikisha bia rejeze iji irije ya rudia mkiwa tena au mananya ya mkiwa abonge milioni suala ya Komoro kadhalika banu tanabaisha ukaya haba hainu ngasi karibu nanyi ananisa udomoni ngasi tayari hena ndogo zotengeza zibarikishe ya akiba ya domoni ne babla hao ngasi tayari ya uzumbisa batina hata batabu. Wassalamu alaikum. Marhaba. Barijo sari la mahfala ya hatu wa masai shagatulishi ya Mananyasi amadeli na kana mweleza Muhammad Olikula eto mana wahe direction d'exploitation mwana waho debafulimu mwana waho mjiunu ili ambeshleri marhaba Monsieur Ousmane Zakaria. Hizi watukufu mahudhurio ya ndani maafa kanekapangwa miwano za Injili amwandalia tamsamahani nisera kuzombia de za Injili hakuna shukuru mwezi Mungu za Injili kabla za tukanzo na wasanzo tangu Injili ndio kuna shukuru mwezi Mungu za Injili ndio na kusangwa mbini bankini watu wani makia mengi ya ndani waitsa na mengi leja mzumuni na mahamengi wale kuboresha huu ikafanyisha mwezi wa chandelo ya fanyisha munga nimshukuru mwezi Mungu na mshukuru ya mwana mapesa ha yote ni bingwa ya jamii abo kujua banki fanya kazi na mara mingi na huyo wakola bani kumwita mfuka msambu wakola ni makende tafika msambu leo risha karibu na wani abusaha rikeka uzedi au kulishia mautaji yangu abo tongozo risa dome sifa janda samiskilo watonga ngine na kusema ngine yesu ngahiwa mafungu goloini ifanywa baisaidishe wasu wanadamu wasimaraia tsafena isaidishe wanozo ikamshia uzuzi sinye partenariat na université Autocal Sivan la Mwenzehoule sinye par l'université basi droit d'inscription aba hapa kuziba habe telefoni hai katina tena besoin na fanye que awashuke msambu mandalive et directement par le téléphone hao faut fanye dini alibe droit d'inscription hai Rabani, sojar monemi, ususwa monima bazazimlo bani, sojar monemi, autsaha wankwa sahidishe tena, haina raya tsahoma pesa, wakati lo komba, wanki baya, wajio warneni, wapare zimesazo, hanafasi. Karsa bale banki ya hibaya wabone zinongo pia zibaya. Wabo banki ya hibaya tsaha kemba, activité continue. Wabo demana la tsaha ibolo ini, solution bancaire, ya telefoni au tsahawali wakwa sahibishe maisha ya mkumbani
mfano basa ngazija waenda sawa free usina bezo binge pesa wengine telefone wewe waenda sawa free kuna ngwara na mfanyia operations zao do telefone yako mathala la même chose waenda ponzami ngutio essence ngo tu essence yao urenge telefone yako hivi yamba ahutawa hakusekurize udibwa banta jeni telefone yangu hibwa de côté ukaya hivi wanzaho regea hunu suje urenge numero ya telefone parce que telefone ni ignorer aho yo de compte ya awendo urenge numero ya telefone yao une code yao toujours urenge ufanye operations zao bona awendo mna kutsafiri sana je vani basani banki jamu haina no mumisa hao t-shirt mani msambu au ngire moroni be directement wali mavamana wangu wari rawakili wari wakili mungu abo bile mara kwa sahari ndeni mshukurieni mmoja azizo car prévoyé donc nyengi et malheureusement nous doit être abo leo angarangi na tsamsoma hanyu muswamihi manga karako benza zijiri hadini bezani zijiri kama boto ya ijiri tsoswamihi karongo wanai tsoswamihi yose rako na tutaje kufaye je rongo zenna ibe wabo de hando maboto ya umbwa tsoswamihi mara tsamsoma azizo wabo kumkaribisha tengwe mrenge ma collation car prévoyé devant de faire collation malheureusement ça devant la famille réception woto na namsubiri partner wangu ipe wangu wa lengo jua wamserveni wangu jua ndio salamu Abu Fatiha Ahmad Zali Ahmad Zali cheo Rahmatullah kaduma ala hadrat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin rabbana la ilaha illa anta la ilaha illa anta اللهم صرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت انك على ما تشاء قدير. اللهم صرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت انك على ما تشاء قدير. اللهم صرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت انك على ما تشاء قدير. يا نعم المولى على النصير غفرانك ربنا واليك المصير ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يفعل الله ما شاء بقدرته ويكن ما يريد بمزاته. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام. وصلى الله على سيدنا محمد وصلى فاضله سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام الحمد لله. Ngado rengai na maji ya basainu dijeri tushi direjeo makazini na amani hapo insha Allah taala. Maji walomoni